अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुश बश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अमीर सुमामी। साबरा की वीडियो आई और साबरा और मामून ने आज की वीडियो में बहुत ही दर्दनाक किस्म की कहानी सुनाई है। ऐसी कहानी थी कि जिसको देखकर हर एक इंसान की आंखों में आंसू आ जाएंगे। अपनी तौर पे उन्होंने बहुत ही दर्दनाक किस्म की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की है। काफी ज्यादा लोग थे, मैं यहाँ पे कमेंट भी पिन कर सकती थी उनके, लेकिन मैं नहीं करना चाहती क्योंकि उन जैसे लोग हैं और उन्हीं की कैटेगरी के लोग हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसा इंसान होगा उसका हल्का अभाव भी उसी की तरह होगा। तो इस वजह से मैंने उनके कमेंट को यहाँ पिन करना मुनासिब नहीं समझा। तो बातें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर होंगी। जो भी बात हुई है आप लोगों को मैं अपने रिव्यू के मुताबिक सुनाऊंगी। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस कर दें। आप लोगों के साथ मैंने वीडियो भी शेयर की है, शॉर्ट वीडियो भी शेयर की है और इनके मुतल्लक सब कुछ बताया है। ये रात को औरत उसी कमरे में टैप टैप करती हुई नजर आती है जिस कमरे में ये सोती है, जिस कमरे में इसका बेड है, उसी कमरे में ये टैप टैप ही कर रही होती है और मुकद्दस साथ में सोई होती है। अब इन घटिया तरीन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि आप लोगों की लोग लाइव भी ज्वाइन करता है। आप लोगों को जो इधर आके देखते हैं ना, वो उधर भी आके देखते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में आप किसी भी ऐप को ब्लॉक नहीं कर सकते। आपकी लाइव लोग शेयर भी करते हैं और देखते भी हैं सब लोग। तो जो यूट्यूब पे आके आपको देखते हैं, वही टिकटॉक पे भी टैप टैप भीख मांगते हुए भी आपको देख रहे होते हैं। उधर आप छुप नहीं सकते हैं। तो इधर आके इतनी आप लोग जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। अल्लाह पाक की नाराजगी तो आप पहले ले चुके हैं, लेकिन मजीद इंसान ये कहता है कि हमारे से गुनाह तो हो गया, लेकिन अब हम कुछ ऐसा करें कि अल्लाह पाक की मजीद नाराजगी से बचें। लेकिन ये लोग वो हैं जिन लोगों को शर्म बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों ने ये किया कि लोगों को तो ये बता दिया कि हम लोग इधर बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, कोई भी अक्ल का अंधा नहीं है। कोई भी इंसान कानों के रास्ते रोटी नहीं खाता है, बल्कि सभी मुंह के रास्ते खाते हैं। और इसके जो सर है ना ऊपर, उसमें दिमाग भी है। लोग सोच समझ भी सकते हैं। अब देखें कि जिस छप्पर में ये रह रहे हैं, उस छप्पर में न कोई दरवाजा है, न ही कोई खिड़की है, कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी बच्ची का साथ है, वो बच्ची जो आए दिन बीमार रहती है, जिस बच्ची पे इनका जरा बराबर फोकस नहीं है। अगर रिएक्शन वाले कहते हैं या रिएक्शन वालों की देखा देखी आप बहन भाई इनको जाके कमेंट करते हैं कि इस बच्ची की आप केयर बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि कुछ वीडियोस में आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी और लाजमी देखी होगी, और मैंने भी वीडियो बनाई थी इसके लिए, जिसमें ये जा रहा था कहीं और इसके साथ वो छोटी सी बच्ची थी, मतलब कि सांड जा रहा था जमीनों में घास चरने के लिए, और उसके साथ ये छोटी सी बच्ची भी जा रही थी। और वहां पे एक लकड़ी का चौड़ा सा एक पीस रखा हुआ था, जिस पे गुजर करना दूसरी साइड पे जाना था। अब ये तो गुजर गया। एक बाप जो होता है ना, और जानवरों को भी अपने बच्चे प्यारे होते हैं, इंसानों को तो जानवरों से भी बढ़ के प्यारे हैं। और दूसरी बात यह है कि बुढ़ापे में इसको ये मिली है। अगर ये इसकी बेटी है तो जाहिर बात है कि उसकी तो केयर फिर बंदा तो करता ही है ना। कि इतने सालों के बाद जब इंसान ना उम्मीद हो जाए, जब एक ना मिले, बाद में इसको बच्चे पैदा करने वाली वो मशीन मिली ना, इससे पहले कि इंसान मायूस हो चुका था कि मुझे लुच्चे लफंगे नखट्टू आवारा को कौन देगा। फिर इसको सोने देने के अंडे देने वाली मुर्गी मिली और बच्चे को पैदा करने वाली मशीन। इसने सोचा कि चलें जी, साथ में चुपड़ियां और साथ में दो दो इसको मिल जाएंगी। वो हमारी पंजाबी की कहावत है कि साथ में दो रोटियां मिलेंगी, जो चपातियां तंदूर की, और उसको हमने घी से तर किया होता है। हमारी बड़ी बुढ़िया मक्खन से और घी से ना उन रोटियों को लगाकर घी और मक्खन हमें देती थी। तो इस वजह से ये मैंने कहा है। तो इसको तो मिल गई, दोनों चीजें मिल गई। तो इसके बाद जाहिर बात है कि वो बच्ची पैदा हुई। चाहे इनका रिश्ता नाजायज रिश्ता
لیکن اس بچی کا قصور نہیں ہے، وہ بچی ان کو ملی، لیکن اس بچی کی کیئر یہ بندہ کرتا، اگر اس کی اپنی ہوتی نا تو کیئر کرتا۔ یہ دوسری طرف کھڑا اس کو کہہ رہا تھا آ جاؤ مقدس آ جاؤ۔ اچھا بچہ ہے وہ، اللہ نہ کرے بچوں کا پاؤں ہی پھسل جائے، اور وہ اس جو بنا ہوا تھا نا، کیا کہتے ہیں جس طرح یہ ان کے پانی کا وہ ہوتا ہے جہاں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے نا، کھالا، اب وہ کھالا نالی سی بنی ہوئی تھی، اس میں بچی گر جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ تو ویڈیو بنا رہا تھا، دوسری ویڈیو میں ریحانہ تھی اور یہ بچی آ رہی تھی، اور ریحانہ نے اس بچی کو اٹھا کے اس لکڑی کے اس تختے سے پار کیا۔ آپ ساری بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ ایک غیر ارادی تھا یا دل سے نبھایا گیا رشتہ تھا۔ جو کہتے ہیں نا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ریحانہ کی بیٹی ہے۔ اچھا اس بات کو چھوڑے اور آج کی بات کریں کہ ساری رات صابرہ جاگتی رہی ہے، صابرہ نے اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا، لیکن صابرہ سے میں پوچھتی ہوں کہ جب تم باغ کے آئی تھی تو بچوں نے بھی وہی معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑا تھا، اور اللہ کی عدالت میں فیصلے اگر دیر سے بھی ہوتے ہیں نا لیکن مکمل انصاف سے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تمہارا فیصلہ بھی انصاف سے ہوگا۔ تم رات کو ادھر چلی جاتی ہو اور کھانا پکانے کے لیے تم نے ایک سیٹ اپ لگایا ہوتا ہے، اگر اتنی ہی سچی ہو نا، تم کہتے ہو کہ میں بہت سچا ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، تو کھاؤ مسجد کی قسم اور اس مسجد میں ہاتھ لگا کے بولو کہ جو کچھ بھی تم اور تمہاری بانجی کر رہے ہو نا وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، آپ لوگوں کو نکال دیا گیا۔ اب یہ اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، وہ کس طرح سے بنا رہا ہے؟ اب اس نے یہ کہا ہے کہ میری ابا حضور نے وہ زمین کا ٹکڑا مجھ سے لے لیا جس زمین کے ٹکڑے پر میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنانا چاہتا تھا، میں ایک بگوڑا ہاؤس بنانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ جوڑا بگوڑا ہے، میں نے وہاں پر بگوڑا ہاؤس شروع کرنا تھا، اور اس کو اسی نام کی تختی بھی میں نے لگانی تھی، بگوڑی اور بگوڑا ہاؤس، لیکن میرے ابا حضور نے وہ والا میرا جو پلان ہے نا وہ چوپٹ کر دیا۔ اب ابا حضور کی مرضی یہ ہے کہ میرا بگوڑا اور بگوڑی کہیں بھی گھر نہ بنائے، بلکہ یہ گٹر کی پیداوار ہے اور گٹر میں جا کے یہ رہیں، کیونکہ ان لوگوں نے گٹر والا گندا کام ہی کیا ہے۔ اب اس کی حالت جو ہے وہ دیکھی آپ لوگوں نے۔ ایک منٹ کے لیے آپ میرے پیارے بہن بھائیوں اس بات کو مان لیں کہ یہ عورت ڈرامہ کر رہی ہے، ڈرامہ ہی ہے، 100% ڈرامہ ہے، لیکن جو اس کے دیکھنے والے ہیں، جو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ لوگ ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ یہ ڈرامہ ہے یا جو بھی ہے، لیکن آپ لوگ یہ بھی بات ذہن میں رکھو کہ اس عورت کی آج یہ حالت کس وجہ سے ہوئی ہے۔ لوگ اس کو بگوڑی کا تانا دیتے ہیں، بچوں کا تانا دیتے ہیں، ادھر یہ پڑی ہوئی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، اس کی انکم اس کے پاس نہیں ہوتی، یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس نے اپنے کرتوت خود شو کیے، یہ بچوں کی وجہ سے آج عبرت کا نشانہ بن رہی ہے، ایک زندہ لاش صابرہ بن چکی ہے، نہ ہی صابرہ کے چہرے پر کوئی رونق ہے اور نہ ہی صابرہ کو کوئی سکون سے جینے دے رہا ہے۔ جس کے پیچھے بھاگ کے گئی تھی، جس کو چینل دیا ہے، جو چینل کی انکم کھاتا ہے، وہ بندہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے جیسے زر خرید غلام ہو، جیسے غلاموں کو خریدا جاتا ہے نا، اسی طرح اس نے صابرہ کو بھی خرید لیا۔ آج صابرہ اس کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے۔ بس یہی باتیں شیئر کر رہی تھی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔